He tasted death to give me life. से मते जीवन देवा निमंते मृत्यु आस्वादन कले. जीसु मते जीवन देवा पाई मृत्यु को चाखिले. ईश्वर केबे मरंती नाही, किंतु ईश्वर मानव रूप धारण करी मृत्यु को चाखिबा पाई बाध्य हेले आमानकु परित्राण साधन करिबा पाई. जदि मु आपण मानकु कहे Jesus was an ugly human being. जीसु जणे असुंदर मनुष्य थिले. आपण मन भल लागिबो कि आमर जीसु को जो माने पेंटिंग करंती एते सुंदर भावे पेंटिंग करंती, जदि किछि खराब हो जाइथिबो के जाने आउ थरे सफा करी आउ थरे पेंटिंग करंती. जीसुंकर रूप आम पृथ्वीर सबुठारु जेते सुंदर देखा जाउथिबा रूप थारु ऊर्ध्वरे रखु आमे. जीसु सुंदर जीसु अटंती, किंतु मु कहिवा पई चाहे जीसु असुंदर देखा जाउछंती. आम जीसु असुंदर अड़ुआ लगी पारे. जीसु सुंदर सत, किंतु आज से असुंदर हेले. आम पाई से जीवन देवा पाई मृत्यु को चाखिबा बेले से असुंदर हेले. मु कहू नहीं, वाक्य कहे मते साहाय्य करिवे. जो माने आगरे बसी छंती पढ़ी माइक्रोफोन रे साहाय्य करिवे. ठीक है, काढंतु आ पढ़ंतु जिसाय तारो 53 अध्याय 2 पद. समस्त दया कर काढंतु जदि बाइबल आनी छंती. जिसाय 53 अध्याय 2 पद कोन लिखा छै स्पष्ट भाबरे पढ़ंतु. कारण से ताहांको दृष्टि रे चारा तुल्य. से ताहांको दृष्टि रे, ईश्वरंको दृष्टि रे जीसु ख्रीष्ट चारा तुल्य. चारा माने छोट गछ सदृश हेले अशुष्क भूमिर उत्पन्न मूल तुल्य बढ़िले. शुष्क भूमि रे बाहरिबा प्रलोभित गोटे शाखा सदृश. तापरे ताहांकर रूप की शोभा नाही. ध्यान रे सुनंतु, भलो रे पढ़ंतु टिके. कोन ताहांकर रूप की शोभा नाही. ताहांकर रूप की शोभा नाही बोले एते भलो नाही. तांकर रूप जोटा शोभा मर्यादा पाइबो एमती रूप नाही. पुणी ताहांकु देखिले आमे माने जे श्रद्धा करिबा. ताहांकु देखिले आमे माने जे श्रद्धा करिबा. श्रद्धा माने प्रिय ज्ञान करिबा, सेवा करिबा. तांकु देखिले आमे जे तांकु निजर करिबा, श्रद्धा करिबा. ताहांकर एपरि सौंदर्य नाही. तांकर एपरि सौंदर्य नाही. जीसुंकर सौंदर्य बिगिड़ी जाइछि, कारण लोके छेप पकई छंती, मस्तकरे कंटार मुकुट पिंधाइछि, देह जाको करड़ा प्रहार रे पूरा रक्ताक्त हो जाइछि. तांकु देखिले के आदर करिवे नाही. छेप पका हेछि, रक्त रे पूरा से भिजी जाइछंती. केही देखिले तांको आदर करिवे परि रूप तांकर नाही. केवल सेठिकी नुहे. 52 जिसाय 52 अध्याय तार 14 पद टिके काढंतु. मनुष्य अपेक्षा ताहांकर आकृति और मनुष्य संतान गण अपेक्षा ताहांकर रूप अधिक विकृत. मनुष्य अपेक्षा तांकर आकृति आ मध्य तांकर शरीर विकृत. कोन लिखाइ छिटा? विकृत हेबारु. तांकर शरीर मुख विकृत हेबारु जेपरि अनेके ताहांको विषय रे चमत्कृत होइथिले. सेपरि अनेके तांको विषय चमत्कृत हेले. केमिति ईश्वर कि प्रकार ईश्वर तांको देखिले आमे आदर करि पारिबु नै. सेमति ईश्वर से ही जाइछंती. आ तांको एमिति करड़ा प्रहार करा जाउथिला. आपण माने जदि पढ़िबे गीत संगीता 129 गीत तार 3 पद जदि पढ़िबे गीत संगीता 129 तार 3 पद. कृषक माने मो पृष्ठ देश रे हळ बुलाइले. टिके सुनंतु. कृषक माने पृष्ठ देश रे. पृष्ठ माने कोन? पृष्ठ माने पिठी. कृषक माने साधारणतः चाष करिबा सकासे टिके झियो को जत्न नेबे. कृषक माने चाष करिबा सकासे जेपरि जमी रे हळ बुलांती. तेबे एटी कृषिर कथा कुआ होनी. कृषक माने अर्थात जो माने
ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କୃଷକ ମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ପୃଷ୍ଠରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ। ମୋ ପିଠିରେ ହଳ ବୁଲାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଲାଗି ସେ କରଡ଼ା ଏପରି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ କରଡ଼ାର ଛାଟରେ ମାଂସ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା, ଗାତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ଝିକା ହଉଥିଲା। 39 ଟାଇମ୍ସ 39 ଥର ତାଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମରା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଂସ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। ଯଦି ପ୍ୟାସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିକୃତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ନ ପାରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଶିଆର କଲେ। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶିଆର କଲେ। ଛୋଟ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଦାଗ ହେଇ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିଠିରେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶିଆର କଲେ। ଯେତେବେଳେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରି ଝିକା ହଉଥିଲା, ପୁରା ମାଂସ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରୁ କି ଆମର ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି? ଯଦିଓ ସେ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ। ଯଦି ସେ ଉତ୍ତମ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ବିକୃତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଦିବସ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦ କଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ସକାଶେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରେ ଆଜି ଦିବସଟି କୃଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର ଦିବସ। କୃଷ, କ୍ରସ୍ that reveals my naked reality। କୃଷ ଏମିତିକା ଜାଗା, ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛି ମୁଁ କେତେ ଉଲଙ୍ଗ, ମୋର ପାପ, ମୋର ଅଧର୍ମ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେ ଖରାପ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ମୁଁ କୃଷରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, ପାପରେ ଜାତ ହୋଇନଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଗଲା କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରେ କୃଷ ଯାହା ମୋ ନଗ୍ନ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କୃଷ ମୋର ଉଲଙ୍ଗତା, ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କୃଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେ ମୁଁ ଚିକଚାକ ହେଇକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାସ୍ତବିକତା ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେ। କାରଣ ମୋର ପାପ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ ବିକୃତ କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, one can imagine the consequence of sin by looking at Jesus on the cross। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କୃଷକୁ ଦେଖି ଯେ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ କେତେ। କୃଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ କେତେ। ଆମର ପାପ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହାର ଫଳ, ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆମେ କୃଷକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ରୋମିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 26 ପଦରେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ପଢ଼ିବେ ଜଣେ ଜଣେ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପାପ ଯଦି କରିଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାର ବେତନ। ଯେମିତି ଆମେ କୁଲି କରିବାକୁ ଗଲେ, ମଜୁରୀ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ କରିଛୁ, ତାର ବେତନ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। The death of Jesus on the cross gave me new life। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ହବ କି? ବିଜାତି ଜଣେ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବ ପରା। କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଓଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ମରିବା ଦିନ ଆଜି, ନାଇଁ କି? କାହା ଘରେ ଯଦି କିଏ ମରି ଯାଇଥିବ, ମାଂସ ଖାଇବେ କି?
खाइबा पीवा मध्य बंद कर दू कांदी कांदी आमको केते अश्रु जल बाहरी बाहरी पड़े केते दिन पर्यंत खाइबो ना केते शोक केते विलाप आमे करिबू हेले जेतेबेले कहा जाउछि अन्य मानकु जणा आमको तो जणा जणा अन्य मानकु मध्य से माने मध्य जानती आज की दिन कौन बोली इंग्राजी रे कहती गुड फ्राइडे से मानकु गुड फ्राइडे बोले कौन भावना थिबो निश्चय गुड भलो दिन आज आज भोजी भात मांस करी से माने खाइबे बोली भाबुथिबे हेले आमे कौन करछु मुरमुरा हाइके अछु समथिंग गॉन रॉन्ग किछि गोटे भूल हैला बोला कौन से शब्द व्यवहार कराई गुड फ्राइडे भूल कला कि आमे दुख रहिबा गुड फ्राइडे मु कहे ए गुड फ्राइडे जो माने ना देले गुड फ्राइडे बोली से मान टिके भाबिबार थिला जीसुंकर मरवा दिन को मरण दिन को केबे गुड बोली कहा जीवो कि के मरिवा दिन को गुड बोली कहा जीवो नै किंतु काहे कि गुड काहे कि उत्तम काहे कि शुभ भलो जानिबार आवश्यकता अछि गोटे पद बाइबल रो गोटे पद आम मानकु गुड जीसुंकर मरण आम पाई गुड बोली दर्शाए आम पाउछु अति परिचित वाक्य जिसाय 53 अध्याय 5 पद गोटे गोटे पद पढ़ंतु गुड कहीं सेठी अछि जीसुंकर मरण दिन गुड कहीं गुड फ्राइडे कहीं कहा जाउछि सेठी अछि ठीक पढ़ी देबे मात्र से आम मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत प्रथम कथा हैला मात्र से किए जीसु क्रूस उपरे आम्ह मानकर जीसु से आम्ह मानकर अधर्म निमंते से क्षत विक्षत हेले मु जोठी क्षत विक्षत हेबा कथा मते दंड दिया जीवा कथा सेई जगार जीसु क्षत विक्षत होउछंती तांको करोड़ा प्रहार करा जाउछि कंटार मुकुट दिया जाउछि कंटा विद्ध करा जाउछि प्रथम कथा अधार्मिक अधर्म निमंते क्षत विक्षत से आम्ह मानकर अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले सेथि पाई मो पाई गुड मो जगार से मो जगह से नेले सेथि पाई मो पाई गुड तांको पाई बैड ही पारे से मरुछंती किंतु आम पाई गुड कारण मु सेठी मरिबा कथा जीसु सेठी हत होइछंती मु सुरक्षित अछि सेकंड थिंग द्वितीय ओ आम मानकर अपराध निमंते आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले चूर्ण माने पीसेस नि चूर्ण बोले आमे कहि पारु गोटे जिनिस को पूरा चिपाड़ी पकाइबा आम मानकर अपराध जेते आमे खराब कार्य गुड़ा को कलु से सब पाई चिपड़ा गले जमती आमे आखु रस बाहरी करिया पे हेले पूरा चिपड़ा जाऊ जीसु ख्रीष्टंकर जेते रक्त शरीर रे थिला जेते जलंश थिला सबु वर्षारे सबु बाहर करा हेला कहिबार अर्थ हेला से चिपड़ा गले चूर्ण हेले आम मानकर अपराध निमंते मो पाई आपण मानकर अपराध पाई से चिपड़ा गले मु चिपड़ा हवा कथा मोर रक्त सबु बाहरिबा कथा किंतु से जगार जीसु ख्रीष्टंकर रक्त बाहरुछि संपूर्ण चिपड़ा गले तापरे आंभ मानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला आंभ मानकर आमे जेते अछु आम समस्तंकर जो माने एटा देखुचंती सेमानंकर पृथ्वीर समस्तंकर शांति जनक शास्ति आम मानकर शांति जनक शास्ति आमे शांति पाइबा पाई शास्ति ताहांको उपरे वर्तिला आमे शांति पाइबा पाई से शास्ति पाइले आमे शास्ति पाइबा कथा से शांति रे रहिबा कथा किंतु आमे शांति पाइबा निमंते से शास्ति पाइले गुड नहीं की आम पाई गुड नहीं की तापरे ओ ताहांको प्रहार रे आम्भे माने सुस्थ हेलु द फाइनल थिंग
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମାଡ଼ ବାଜୁଥିଲା, ଯେତେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଗଲା, ଛେପ ପକା ହେଲା, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରାହେଲା, କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାହେଲା, এই ସବୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 7 things। ପ୍ରଥମ କଥା, one savior, ଜଣେ ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। 2 ଜଣ ଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। 3ଟି କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ପାଦରେ ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। 4 କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସେ ହତ ହେଲେ। 5ଟି କ୍ଷତ ଦାଗ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲା। ଆଉ 6ଟି ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଲା। ଆଉ 7ଟି ବାକ୍ୟ ଆମ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନେ ରଖୁ, କ୍ରସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ସି ଆୱାର ସିନ୍। କ୍ରୁଶ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପାପକୁ ଦେଖିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି କଥା ଏଠି କହି। ପ୍ରଥମ କଥା, କ୍ରସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସାଲଭେସନ୍। କ୍ରୁଶ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଜାଗା, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗା। କ୍ଲବରେ, ସିନେମା ହଲରେ କି କୋଉଠି ଗଲେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରୁଶ ପାଖରେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥାଏ। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଆମେ, ଆମର ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା ତଳେ ଆମେ ଥାଉ। ଆମେରିକା କହିବୁ, ଜର୍ମାନୀ କହୁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଯେଉଁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡା ତଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜବା ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି କ୍ରୁଶ। କ୍ରୁଶ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷିତ, ମୂର୍ଖ, ଅଭାବୀ, ଧନୀ ସମସ୍ତେ ସେ ଜେଣ୍ଡା ତଳେ, ସେଇ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗାଲାତୀୟ ତାର 3 ପର୍ବ 28 ପଦରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜେଣ୍ଡା ତଳେ ଆସୁ, ସେଇ କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଆସୁ। ସେଇ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ। जिहुदी की ग्रीक, दास की स्वाधीन, जिहुदी की ग्रीक, जे कौनसी गोष्ठी रही थांतु, जिहुदी की ग्रीक, दास की स्वाधीन, पुरुष की स्त्री, तुम्भमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରହି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ତଳେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମରିବା ଚିହ୍ନକୁ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି, ମନେ ରଖୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କ୍ରୁଶ କିପରି ଜାଗା। କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା, ସାଲଭେସନ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ତାହା ଶକ୍ତି, ପାୱାର। ସେଇଠୁରୁ ପାୱାର ଆମେ ପାଇଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବଳ ଦେଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚ। ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ କ୍ରୁଶ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କ୍ରସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ସାନ୍ଟିଫିକେସନ। କ୍ରସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ସାନ୍ଟିଫିକେସନ। ସାନ୍ଟିଫିକେସନ ମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଜାଗା। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, ବାଇବଲ କହେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ 14 ପଦ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ
केवल एक बलिर उत्सर्ग ध्यान द्वारा सहित शुण लिखा जाए कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा जीशुंकर बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत हेउथिबा लोकमानंकु से पवित्रीकृत हेउथिबा लोकमानंकु आमे समस्ते पवित्रीकृत हेउथिबा लोक माने आम समस्तंकु चिरकाल पई सिद्ध करियछंती चिरकाल पई सबु दिन पई क्रूसरे से सिद्ध करिछन परफेक्ट करिछंती पवित्र सैंक्टिफाई परिष्कार को तांकर रक्त रे आमे समस्ते परिष्कृत होइछु द्वितीय कथा थर्ड थिंग क्रॉस इज द प्लेस ऑफ माय सबमिशन क्रॉस इज द प्लेस ऑफ माय सबमिशन समर्पण रो जगह क्रूस होची समर्पण रो जगह और सेति पाई गालातिय तार 2 पर्व 20 पद कहे गालातिय 2 पर्व 20 पद मु ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होइछि ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ मु आउ बंची नाही ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପାପ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲି ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ପାପ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଛି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରିୟମାନେ କ୍ରସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ମାଇ ସବମିଶନ ମୋର ସମର୍ପଣର ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ପାପ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই জহন লিখিত সুষমার অধ্যয়ন কর অনেক কথা অছি মু লম্বা করিয়া পাই চাহে না কিন্তু সেটি আপন মানে যদি পড়িবে জহন জহন কেবল এপরি এক সুসমাচার লেখক যে তাঙ্কর অধা পুস্তক যীশুঙ্কর শেষ সময়কে লিখিছন্তি যীশু কাহিকি আসিଥିଲେ জহন সিধাসଳକ কহନ୍ତି তাঙ্কর জন্মর বার্তা দিয়ନ୍ତି নাই সিধাসଳକ বাপ্তিস্মর কথা সে কোঠু আরম্ভ হইতিলে আদ্যরু वाक्य रूप थे से आरंभ करती आउ सीधा सड़क बाप्तिजक जहनकर पाखे पहुंचती आउ बाप्तिजक जहन जीशुंकर परिचय दे यही देख ईश्वरंकर बलिमेष जे जगतर पाप भार बही नियंती थरे नहीं दी थर से कहले दुई थर जीशुंकु बलिमेष भावे जहन प्रकाश करती दुई थर जहन तार एक पर्व 29 पद आउ 36 पद दुई थर मध्य कहती तेरे ये जो लंबा घटना जीशु मु कहूली जीशुंकर जो कष्ट जंत्रणार समय एटा पूरा लंबा समय थिला संध्या 6 घंटा गुरुवार ठारू शुक्रवार 3 घंटा पर्यंत रेस्टलेस तांकर जातना और से सब मु दोहराइबा पई चाहेने केते समय 9 घंटा 6 घंटा 9 घंटा प्रभु बजला 9 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पर्यंत जीशु कोठी गले गेत्सिमनी बगीचा गले 10 घंटा पूरा मध्यरात्रि 2टा पर्यंत जीशु प्रार्थना कले लंबा प्रार्थना जौन तार 17 पर्वर लंबा प्रार्थना कले 2टा समय इस्कारित जिहुदा आसिले आउ चुंबन करी जीशुंकु बांधिकी निया गला आउ 2टारू से माने नहीं सकाळ 8टा पर्यंत तांकु विचार करा जाईछि 6 थर विचार करा हैला करड़ा प्रहार करा गला कंटार मुकुट दिया गला लोहित वस्त्र परिहित कराई छेप निंदा अपमान सब करा गला आउ 8टारू बाहरी 9 घंटा समय क्रूसरे चढ़ा हैला आउ 9 घंटारू कंप्लीटली राति सारा सोई नहांती नो रेस्ट एट ऑल आ क्रूसरे खरा समय निजर 2टा हस्त मेला करी से रोचंती तांकर समस्त एनर्जी को आश्चर्य लागिबो किछि शक्ति नथिला एक शक्ति नथिबा बेले मध्य से मने रखिछंती से केउथि पई आसीथिले सेथि पई से 7टा बाणी कहिले 7 things on the cross 7टी बाणी आ 7टी बाणी रे प्रथम बाणी कहिले क्षमार बाणी पिता एमाने कौन करूछंती एमाने जानंती नाही एमान को क्षमा करो को लोक ए राति सारा न सोई क्रूसरे झुलुथाई कहिबो निंदा अपमान आ एते कष्ट देवा लोक कहिबो अन्य जो माने तांकु एपरी कार्य करिबा पई बा एपरी विद्रूप आ कष्ट दोन सेमानन को पई प्रार्थना करिबा पई से साहस बांधुचंती क्षमार बाणी कहिले
ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ପରିତ୍ରାଣର ବାଣୀ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ କଥା ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ପରିତ୍ରାଣର ବାଣୀ ଚୋରକୁ କହିଲେ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ଆଜି ଜହନ 19 ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ 25-26 ପଦରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ହି ୱାଜ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ମା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଜହନକୁ ଦେଖେଇ କହନ୍ତି ଏ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ସେ ତୁମର ମା, ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଏ ତୁମର ପୁଅ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ। ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରୁ। ଆଉ ଜହନ କହନ୍ତି ଦେଖ ତୁମର ମା, ଆଜିଠାରୁ ସେ ତୁମ ମା ହେବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଥର୍ଡ ପ୍ରେମର ବାଣୀ। ଫୋର୍ଥ ବେଦନାର ବାଣୀ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ବେଦନା, କେତେ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଏତି କହିଲେ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ବେଦନା, କଷ୍ଟ, କାହିଁକି କଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ଶରୀରରେ ରଖିଥିବା ଲାଗି ଈଶ୍ୱର ଯେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେ ପାପକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଓଲଟାଇଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହି ୱାଜ ଫିଲିଂ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର এই ପାପ ସହିତ ଚାଲି କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମତେ କାହିଁକି। ଫୋର୍ଥ ସରିଲା। ଫିଫ୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାଣୀ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୃଷା, ଫିଜିକାଲି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ସବୁ ନିଗାଡ଼ା ଯାଇଛି, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହି ତୃଷା ଲାଗୁଛି ଯୀଶୁ କହିବା କାରଣ ହେଲା when you departed from God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ you will feel thirsty। ଆମେ ଜଗତର ସବୁ ଭଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଯେତେ ଭଲ ଖାଇବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ମନେ ରଖୁ we are living a dryness life, शुष्क जीवन काटुछु। जीशुଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଅନୁଭବ କଲେ। ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାଣୀ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆମେ କହିବୁ ସରିଗଲା, ମରିଗଲେ ନାହିଁ। why Jesus said, କାହିଁକି ଯୀଶୁ କହିଲେ it is finished ବୋଲି, ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। something was finished, କିଛି ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପଠା ଯାଇଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପାପର କ୍ଷମା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ଓ ହବା ପାପ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଥିଲା, ସେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ରିକନସିଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁନର୍ମିଳନର କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ରହୁଥିଲା, ବଡ଼ ପରଦା, ତାକୁ କିଏ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ଏତେ ଉଚ୍ଚା।
से उच्चा परदा उपरु तल पर्यंत चिरी होला। चिरी गला अर्थ समस्त डोर ओपन कराला। वर्तमान में सीधा सड़क ईश्वर को डाकी पारिबु सम्मिलित प्रभु कराइले से दिन ही उपरु ईश्वर उपरु तल को चिरिले निजे चिरिले जीशुंकर मृत्यु द्वारा आउ समाप्त कले। इट वाज ए वर्ड ऑफ विक्ट्री। यह होछि विजयर बाणी विजयर बाणी। तापरे शेष कौन कह शेष बाणी कौन हे पिता तुम हस्तरे मोहर आत्मा समर्पण करुछि ना एटा होछि तृप्तर बाणी सैटिस्फाइड। वर्तमान मु सब कार्य जहाँ तुम्हें देइथिलो समापन कली। नाउ आई एम कमिटिंग अनटू योर हैंड। मु निजको तुम ठारे उत्सर्ग करुछि तृप्त हेली। जो कार्य पाई मते पठेइथिलो से कार्य मु साधन करिछि। प्रिय माने एठी अनेक कथा कहिबार अछि किंतु मु कहिया पाई चाहे नै। गोटे गीत जहाँ अति मर्मदायक आमार समस्त को भल लगे के जाने शुणी थिबु इंग्राजी गीतटी एबव ऑल पावर जानी छंती गीत टिके गाइबा जदि जानी छु। एबव ऑल पावर एबव ऑल थ्रोन्स above all wonders the world has ever known, above all wisdom and all the ways of man, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone. बोले तार अर्थ भयंकर। above all power, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wisdom and all the ways of man, crucified, you laid behind the stone. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. बोले से समस्तंकर ऊर्ध्वरे सबुठारु शक्तिशाली आमे कहू जीशुंकु समस्त सिंहासन उपरे बसिबा ईश्वर सीए आ समस्त आश्चर्य जहाँ सप्ताश्चर्य ताठारु आश्चर्य सीए अटंती आ जहाँ ये जगत आज पर्यंत जानी सेते सब आश्चर्य कार्य ठारू आ पृथ्वीर जेते सब ज्ञान बड़ ज्ञान ठारू ताठारु मध्य उच्चरे आउ एई सब मनुष्य जेते उद्भावन आविष्कार करुछंती ताठारु मध्य उच्चरे थिबा लोक वर्तमान क्रूसरे अछंती। पृथ्वीर सृष्टिकर्ता क्रूसरे मरुछंती सेथि पाई कहा जाय क्रूसिफाइड लेड बिहाइंड द स्टोन। क्रूसार्पित हेइतिबा ईश्वर तुमे पत्थर भितरे रहिलो कबर भितरे रहिलो। यू लिव टू डाई जेते ईश्वर आसीछंती बंचिबा पई आसीछंती किंतु आमर ईश्वर मरिबा पई आसीछंती। से बंचिले मरिबा पई सेति पई से बंचिथिबा समय निजे कहउथिले जे से निजे कहिले कोन बोली मुक्तिर मूल्य स्वरूपे मु निजर प्राण देवा को आसीछि। जहन तार 13 पर्व 45 पद जहन 13 पर्व 45 10 पर्व 45 पद आम देखो 10 पर्व 45 पद मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण दे से लिव टू डाई से बंची थिले मरिबा पाई तापरे लाइक ए रोज ट्रम्पल ऑन द ग्राउंड गोटे गोलाप आम देखिबू भूमि रे पकाई जाई दली देला परे तार स्थिति जेंती ईश्वर जीशु ख्रीष्ट गोलाप से गोलाप को माटी रे दलिला परे लाइक ए रोज ट्रम्पल ऑन द ग्राउंड तापरे यू टुक द फॉल तुमे एमिति हेलो सबु पतन निजे ग्रहण कलो आउ थॉट ऑफ मी मते चिंता करिवा पाई बाध्य कलो जे तुमे केमिति महान तुमे क्रूसरे मरी
আজি মহান ହେଇଛ ତୁମେ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖୁ ହି ଟେଷ୍ଟେଡ ଡେଥ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ମି ଲାଇଫ୍ ସେ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦ କଲେ ସେ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ଦିବସର ମହତ୍ଵ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହାୟ ଶାନ୍ତି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ ଆମେନ୍।